كميك أنيكم بيتسب سيتيم نلومي كان متحف قدوس 25 حتوتات حيزنا لكم متينا لنا قدمي مجمارنا قنا نزا فيديو سبسكرايب بمقوار سترابيتنا خونو لايكون قبرو نزا فيديو انتفتيخم مادما نخالقوت شير قبروا كاب 25 كنديك تملسو تخلو ملسخم أو كومنت صحافونا كابتوم 10 دقيقة يعقوب بتر منجستي كاو كم زي الحق استنجرو منيو روبيل يهودا يوسف ملسو يهودا يو بتر منجستي كاب يهودا أي كلاجسنيو أولوس ناي كلن أبات كريستيانا قلقاليت إلو الصحافة لا سبيتي منيا فيفن برسكلا ليديا ملسو فيفن يو نتا أقلقاليت سخونة حابتنا فيفن إما حتنكم اللهم سلامون نبيت مقدسة أمرلو أم ليبانوس كام من يتقبلوه كام نجستي سوا كام نجوس تيروس كام جبسي فرعون ملسو كام نجوس تيروسيو حرام دما نسلامون أم ليبانوس هاو أم متحف رأي أبقد مزفان أملاخ زلو شماقلتات كندئيون 10 خلتا 24 144 ملسو 24 يو أبتم زفانات كأ 24 شماقلتات تقميطهم رأخو قويتانا يسوس كريستوس بزعوا موداتها زمن كاب أم بلس تمهارو زبللو انبا أينا إيو انبا تابور انبا سينا انبا دبر زيتي ملسو انبا دبر زيتيو كاب أم بلس مثالي تمهارو موسى كاب مدر قبز كواتس كالو عزم من حيزو وزيو عزمي يعقوب عزمي يوسف عزمي إسحاق ملسو عزمي يوسف يو موسى عزمي يوسف حيزو وزا عزمي نبي إلسا استنكي ريسا انتاي كونا ناب حامد تغيره تنسيو بإقرو قومه برهان وتقلو ملسو تنسيو قومايو اتريسا عزمي إلسا مستنكي هياو كونا እግዚአብሔር ንኖህ አሞንጎይን አሞንጎኹ ምን ዘሎ ምልክት ቃል ኪዳን ኢሉ እንታይ ሃቦ መስቀል ቀስተ ደመና ደበና መልሱ ቀስተ ደመና እዩ ቀስተይ ኣብ ደመና እገብር ኣለኹ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ መምጽኡ ዝነግሩ ክልተ ሰባት እንታይ ተኸዲኖም ነበሩ ጻዕዳ ክዳን ቀይሕ ክዳን ሊላ መልሱ ጻዕዳ ክዳን እዩ እንሆ ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቓኦም ደው በሉ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድሚ ምጥማቁ ስሙ መን ይባሃል ነበረ በርናባስ ሳውል ጢሞቴዎስ
መልሱ ሳውል እዩ። ንሳውል ዝስሙ ሰብኣይ ጠየቕ። ቃይን ንኣቤል ምስ ቀተሎ ናበይነይቲ ምድሪ ተሰደደ? ምድሪ ኖድ፣ ምድሪ ኤዶም፣ ምድሪ ፋርስ? መልሱ ምድሪ ኖድ እዩ። ቃይን ኣብ ምድሪ ኖድ ተቐመጠ። ንጉስ ሳኦል ሓገዝ ንምርካብ ናበይነይቲ ጠንቋሊት ሰበይቲ ኸደ? ሰበይቲ ጢሮስ፣ ሰበይቲ ኤንዶር፣ ሰበይቲ ኢያሪኮ? መልሱ ሰበይቲ ኤንዶር እዩ። ኣብ ኤንዶር መናፍስቲ እትጥይቕ ሰበይቲ ኣላ። ዮናስ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ንምህዳም ናበይነይቲ ከተማ ክኸይድ ደለየ? ነነዌ፣ ተርሴስ፣ ያፎ? መልሱ ተርሴስ እዩ። ዮናስ ግና ካብ ገጽ እግዚአብሔር ናብ ተርሴስ ክሃድም ተንስአ። ኣብ መጽሓፍ ራእይ እቲ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ተባሂሉ ዝተጸውዐ መን እዩ? መልአኽ ገብርኤል፣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ዮሐንስ መጥምቕ? መልሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣነ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን እየ። ንጉስ ሕዝቅያስ ዝሰባበሮ ምስሊ ተመን ስሙ መን ነበረ? ነሁሽታን፣ በዓል፣ ኣስታሮት? መልሱ ነሁሽታን እዩ። ስሙ ከዓ ነሁሽታን ኢሉ ሰመዮ። ጳውሎስ ናብ ሮሚ ክኸይድ ከሎ ን14 መዓልቲ ዝቐጸለ ማዕበል ስሙ መን ይበሃል? ኣውራቂስ፣ ሲሮክ፣ ሃርማጣን? መልሱ ኣውራቂስ እዩ። ኣውራቂስ ዝበሃል ብርቱዕ ንፋስ ተላዕለ። አብርሃም ንይስሐቅ ክስውኦ ኣብ ዝተዳለወሉ ግዜ እግዚአብሔር እንታይ ሃቦ? ብዕራይ፣ በጊዕ፣ ደርሆ? መልሱ በጊዕ እዩ። አብርሃም ድማ ኣብ ጽዑቕ ዱር በቐርኑ ተታሒዙ ዝነበረ በጊዕ ረኣየ። ካብቶም 12 ሐዋርያት ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዝኸደ መን እዩ? ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ ቶማስ? መልሱ ጴጥሮስ እዩ። ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ንስኻ እንተኾይንካስ ብማይ ናባኻ ክመጽእ ኣዝዘኒ ኢሉ መለሰሉ። አብርሃም ንሳራ ብኽብሪ ምስ ቀበራ ድሕሪኡ ዘእተዋ ሰበይቲ ስማ መን ይበሃል? ኬጡራ፣ ሃጋር፣ ርብቃ? መልሱ ኬጡራ እዩ። አብርሃም ድማ መሊሱ ኬጡራ ዝስማ ሰበይቲ ኣእተወ። ነቲ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ መጽሓፍ ኢሳያስ እናንበበ ከሎ ዝረኸቦ መን እዩ? እስጢፋኖስ፣ ፊልጶስ፣ ጳውሎስ? መልሱ ፊልጶስ እዩ። ፊልጶስ ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበሰሮ። እስጢፋኖስ ብደርባ እምኒ ክመውት ከሎ ክዳንቶም ዝቐትልዎ ዝነበሩ ዝሓለወ መን እዩ? ሳውል፣
ጴጥሮስ ጲላጦስ መልሱ ሳውል እዩ እቶም መሰኻኽር ድማ አልባሶም ኣብ ጥቓ እግሪ ሳውል ዝበሃል ጎበዝ ኣቐመጡ ካብ በላዒ ብልዒ ወፀ ካብ ብርቱዕ ድማ ጥዑም ወፀ ዝብል ሕንቅል ዘቕረበ መን እዩ ሰለሞን ሳምሶን ዳዊት መልሱ ሳምሶን እዩ ሳምሶን ከዓ ካብ በላዒ ብልዒ ወፀ በሎም ሰለስተ ኣዕሩኽ ኢዮብ ኤልፋዝ በልዳዶስን መንን ይበሃሉ ሶፋር ኤሊሁ ናታን መልሱ ሶፋር እዩ ኤልፋዝ ቴሚናዊ በልዳዶስ ሸሓዊ ሶፋር ናዕማታዊ ኣብ ጥንቲ ዝነበረት ከተማ ኢያሪኮ ብኸመይ እዩ መንከባቢያ ዝፈረሰ በሓዊ ብዓቢ ጭድርታ ብምጥሓስ ሰራዊት መልሱ ብመለኸትን ጭድርታን እዩ ህዝቢ ዓቢ ጭድርታ ምስ ጨደረ እቲ መከባቢያ ፈረሰ ስም ነቢይ ዳንኤል ኣብ ባቢሎን ናብ እንታይ ተቐይሩ ብልጣሶር ናቡከደነጾር ዳርዮስ መልሱ ብልጣሶር እዩ ዳንኤል ብልጣሶር ኢሉ ሰመዮ ንሎሚ ዘዳለናዮም 25 ሕቶታት ኣብ ዝተዛዚሞም ኣለው ተስፋ ንገብር እዚ ቪድዮ ከም ዝጠቐመኩም ካብ 25 ክንደይ መለስኩም ክንደይ ከም ዝመለስኩም ኣብቲ ናይ ኮመንት ቦታ ጻሓፉልና ዓይነት ሕቶ ዝያዳ ከቢዳትኩም ንዛ ቪድዮ ላይክ ምግባርን ንማሓዝትኩም ሼር ምግባርን ኣይትረስዑ ቻናል CTM ሰብስክራይብ ብምግባር ብቐጻሊ ተኸታተሉና ኣብ ዝቐጽል ሕቶን መልስን ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን